Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. New Oxford Modern English Book 1 for class 1. Today we are going to read page number 23. At the farm. Chapter number 3. At the farm. At the farm मतलब फार्म उसे बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं, खेत होते हैं, गायें होती हैं, चिकन्स होते हैं, घोड़े होते हैं और किसान वहाँ पर काम करते हैं. एट द फार्म. वर्ड्स टू नो. मैं भी आप लोगों को ये इंग्लिश में वर्ड्स पढ़ के बताऊँगी. उसके बाद मैं आपको जब ये पूरा चैप्टर पढ़ के सुनाऊँगी तो मैं आप लोगों को इसका मीनिंग्स भी इन वर्ड्स के साथ साथ बताऊँगी. वो वर्ड्स हैं जो आपके आउटलाइन में भी मौजूद हैं. इनको आपने वर्ड मीनिंग भी मतलब इनके आपने लिखने हैं और इनको एज अ डिक्टेशन भी याद करना है. barn, a large building on a farm for keeping crops or animals. Farmer, a person who owns or looks after a farm. Field, a piece of land used for animals or growing crops. Riding, sitting on a horse and controlling it as it moves. Tractor, a big strong vehicle that people use on farms. Worms, small animals with long thin bodies and no legs. Okay students, we are going to start the reading. It is Sunday. ये इतवार है. The children are visiting the farm. Children बच्चे visiting तशरीफ़ लाए हुए हैं या आए हुए हैं घूमने के लिए. द फार्म फिर वही खेत. द चिल्ड्रन आर विजिटिंग द फार्म. बच्चे खेत में तशरीफ़ लाए हुए हैं. बच्चे खेत में आए हुए हैं. समी एंड निदा आर राइडिंग द हॉर्सेस. राइडिंग सवारी. राइडिंग घोड़े के सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे घोड़े के ऊपर बैठ के आप लोग घोड़े की सैर करते हैं उसको बोलते हैं राइडिंग. सवारी करना, घोड़े की सवारी. समी एंड निदा आर राइडिंग द हॉर्सेस. समी और निदा घोड़े की सवारी कर रहे हैं. दे आर गोइंग स्लोली. स्लोली मतलब आहिस्ता. वो आहिस्ता से जा रहे हैं. मरियम इज़ प्लेइंग विद द किटन्स. मरियम प्लेइंग खेलना. किटन्स बिल्ली के बच्चों को कहते हैं. मरियम इज़ प्लेइंग विद द किटन्स. मरियम बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रही है. द काउज़ आर इन द बार्न. बार्न बोलते हैं गोदाम जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है. बार्न वो गोदाम जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है. यहाँ पर भी उन्होंने यही बताया है. द काउज़ आर इन द बार्न. गायें गोदाम में हैं. दे आर ईटिंग ग्रास. ईटिंग खा रही हैं. ग्रास घास. वो घास खा रही हैं. द चिकन्स आर लुकिंग फॉर वर्म्स. चिकन्स मुर्गियाँ. ये तो आप लोगों को पता ही होगा. वर्म्स कीड़े होते हैं जिसको सुंडी भी बोला जाता है, लेकिन ये वो कीड़े होते हैं छोटे छोटे जिनके मतलब उनकी कोई टांगें वगैरह कुछ भी नहीं होती हैं. वो बिल्कुल बारीक से धागों की तरह होते हैं. लंबी लंबी बॉडीज़ होती हैं उनकी और वो वर्म्स बोलते हैं हम उनको. वो कीड़े होते हैं. द चिकन आर लुकिंग फॉर द वर्म्स. मुर्गियाँ कीड़ों को तलाश कर रही हैं या कीड़ों को देख रही हैं. द डॉग इज़ बार्किंग एट द कैट. द डॉग इज़ बार्किंग. भौंक रहा है. भौंकना. कुत्ता बिल्ली पर भौंक रहा है. द लैम्प्स आर प्लेइंग इन द फील्ड. लैम्प्स बकरी के बच्चों को कहा जाता है. भेड़ के बच्चों को कहा जाता है. और फील्ड वही खेत. द लैम्प्स आर प्लेइंग इन द फील्ड. बकरी के बच्चे खेत में खेल रहे हैं. द फार्मर इज़ ड्राइविंग द ट्रैक्टर. फार्मर बेटे जो किसान जो इस पूरी जगह की देखभाल करता है, जो जानवरों की देखभाल करता है या जो मतलब सब्जियां वगैरह इनको
بناتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو ہم لوگ فارمر بولتے ہیں انگلش میں، اور ان کو اردو میں بولتے ہیں کسان. دا فارمر از ڈرائیونگ دا ٹریکٹر. کسان ٹریکٹر چلا رہا ہے. دا ٹریکٹر از گوئنگ فاسٹ. ٹریکٹر بہت تیز جا رہا ہے. ٹریکٹر تیزی سے جا رہا ہے. While reading, do you know what a tractor is used for on a farm? انہوں نے پوچھا ہے کہ جب آپ نے ریڈنگ کی ہے تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹریکٹر کا کیا کام ہوتا ہے فارم میں، کہ کھیت میں اس کا کیا کام ہوتا ہے. آپ نے یہ سب باتیں، یہ سب کچھ ڈسکس کرنا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. میں نے آپ کو ورڈز بتائے ہیں، انڈر لائن جو کیے ہوئے ہیں وہ آپ کی آؤٹ لائن میں بھی آئے ہوئے ہیں. رائڈنگ سواری کرنا یا سواری، کٹنس بلی کے بچے، بارن گودام، ورمز کیڑے، چکنز مرغیاں، فیلڈ کھیت، فارمر کسان. ٹریکٹر کو اردو میں بھی ہم ٹریکٹر ہی بولتے ہیں. اس کی پریکٹس کریں، اس کو اچھے سے یاد کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ پیج کے ساتھ، نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گی. اس سے پہلے آپ لوگوں نے اچھے سے اس کو یاد کر کے میرا بیٹا مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کتنے اچھے سے اس کو یاد کیا. اس کی اسپیلنگس، ان ورڈس کو ایز اے ڈکٹیشن بھی یاد کرنا ہے، ورڈ میننگ بھی ہیں یہ آپ کے، اور ان کی اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے. آپ اپنا بہت سارا دھیان رکھا کریں، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھا کریں، صفائی کا بیٹے دھیان رکھا کریں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، محفوظ رکھے. آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی، تندرستی، صحت دے، اور جس طرح خیریت سے آپ لوگ گئے ہوئے ہیں خیریت سے آپ لوگ واپس آئیں. اچھے سے پڑھائی کریں، اچھے سے اپنے ماما پاپا کا کہنا مانیں. اپنا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.